ये है हमारा धूपरी डिस्ट्रिक्ट का ब्रिज। आप लोग देख लीजिए कितना सुंदर। ये तो फुलबाड़ी टू धूपरी মানে ব্রিজ হইতেছে একদম, মানে বহুত বড় একটা ব্রিজ। কয় কিলোমিটার হবো এটা তো আমি জানি না। দেখতে পারতেছেন গাইস, দেখেন জুম করে দেখাই অল্প কুড়ি। সেই শক্তিশালী ব্রিজ। এই যে লঞ্চ, আবার এই যে একটা খুঁড়ি। তো গাইস দেখতেই তো পারতেছেন কি সুন্দর। তো বলকটা ভালো করে দেখেন, সবই দেখাম। এনে ঘুরে কিরে একবার জুম করে বুগলি নেয় দেখি, ये जूम करते करे। तो गाइस देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर चमक रहा है। और अभी हम लोग इधर जो चेक पोस्ट दिखाई दे रहा है, इधर हम लोग थोड़ी रेस्ट करेंगे और सामने 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उधर जब जाएंगे तो उधर उतरना पड़ेगा। एकदम এটা আমাকে বলে হিমান্ত বলেছে, এটা বলে ऐसे क्या क्या रहती है, इतना जल तुरंत जा रहा है, इतना 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 बहुत